Hai, dengan saya Johan. Hari ini kita akan ngelakuin practice downward facing dog atau Adho Mukha Svanasana, which is postur ini adalah postur yang menurut aku lumayan challenging karena di postur ini bisa kelihatan dari satu orang itu memiliki kelemahan dan kekuatannya lebih kemana. Oke, jadi ini bisa dikonsider sebagai arm balance, sebagai back bend, chest opening, hamstring stretch, dan juga sebagai inversion karena di down dog ini posisi kepala kita itu di bawah jantung kita. Oke? Nah, kita akan melakukan beberapa gerakan yang akan membuat Anda lebih nyaman ketika melakukan posisi down dog. Yuk, kita langsung mulai aja. Kita langsung mulai dengan posisi all fours atau horse stance. Sebelumnya kita akan melakukan spine mobility. Jari-jari tangannya dibuka sangat lebar dengan posisi tangan di bawah bahu, lutut di bawah pinggul. Hands under your shoulders and the knees under your hips. So we're gonna start from the tailbone, arching dari tulang ekornya tarik ke atas dulu. So the tailbone up, the lowest ribs down to the floor, chest forward, and the shoulders back. Bahunya tarik ke belakang. Baru scoop tailbone-nya ke bawah, perutnya tarik masuk ke dalam, dorong tangannya dan lengkungkan punggung lihat ke arah pusar. So you gotta try again. Inhale, arch the back from the tailbone to the top of your chest, shoulders back and open. Exhale, scoop the tailbone down, belly in and round the back. Dua lagi, ambil nafas, arching lagi punggungnya dari tailbone sampai ke dada, perutnya masuk. So drawing in the belly when you arch the back, and when you exhale, rounding the back. Terakhir satu lagi, inhale, arch the back. Good. Dari posisi arching, gonna stay here for a moment. Push the floor, shoulder blades going back and down, chest open. Okay, now from this, we're gonna stretch the arms forward. Tangannya stretch ke depan satu persatu. Pertama, turunkan dulu kepalanya ke lantai. So the head down to the floor. Bokongnya stay di atas lutut dan stretch tangannya jauh ke depan. Kedua, sikunya mendekat satu sama lain. So you externally rotation to your shoulders. In the same time, you're gonna hugging in your elbows to the midline. So keep the hips high and feel the opening to your back. If you feel comfortable in this position, you're gonna start to get deeper by looking forward in between your hands. Lihatnya ke arah di antara tangan, and you can drop the chin down to the floor. Turunkan dagunya ke lantai. Tangannya aktif dorong ya. Keep your arms actively pushing forward. Stay for the other 3 breaths. 2 nafas lagi, perutnya tarik masuk. One more deep breath in, and slowly tarik perutnya dulu. So hugging in the belly, and you're gonna lift the body up. Angkat badannya ke atas dan mundurin tangannya ke belakang. Oke, dari posisi ini kita langsung ke posisi Paschimottanasana. Kakinya dibuka selebar pinggul. So you're gonna open the feet hip distance. Dengan jari kaki dan tumit sejajar menghadap ke depan, tangan ke lantai. Kalau kamu nggak bisa luruskan kakinya ataupun rounding, better tekuk aja kakinya. So just bend the legs slightly, straighten your spine forward and up. Okay? And slowly luruskan kaki yang kanan. So straighten your right leg, move the hip to the left, Good. And back to the center, move the hip to the left leg. Just keep moving side to side, kanan kiri. Satu kaki tekuk, satu kaki lurus. 2 kali lagi. Nah, sekarang luruskan kaki yang sebelah kanan, tekuk sedikit kaki yang kiri.
Terus kamu jalankan tangannya ke sebelah kanan. So you're gonna walk the hands to the right. Bokong yang kanannya ditarik ke atas. Panjangin lagi sisi badan kirinya. Okay, so the left side body go longer. And the head down. Then come back to the center. Inhale. Exhale, ganti sisi dengan condongin bokongnya ke sebelah kanan, tangan kanannya jalan ke samping, tangan kirinya juga. Sisi yang kanan lebih panjang, so stretch the right arms away. Breathe. Satu nafas lagi, inhale. And back to the center, kembali ke tengah. Inhale, kembali dengan posisi Ardha. Sekarang mungkin udah bisa luruskan kakinya atau mungkin masih belum bisa. That's fine. You can just keep bending the knees. Inhale and exhale, fall forward all the way down. Relaxkan kepalanya, relaxkan badannya ke bawah. Inhale, flat back lagi, busungkan dada. Baru exhale, turun lagi, fall forward all the way down. Satu lagi, inhale, panjangin spine. If you feel enough, just stay here. But if you like to go deeper, soften down your chest. Okay, so you're gonna go down with the chest and the head go down with the gravity. Relax your body down and you hug your elbows. You can just rock your body side to side, especially the low upper body. Just keep your upper body really soft and relaxed. You're gonna go back to the center and stay for 5, 4, belly in, 3, upper body relaxed, very heavy, down to the floor, 2, 1, and slow inhale, lengthen the spine. Oke, sekarang kita akan ke posisi puppy pose with the wall. Jadi kita cari tembok yang menurut Anda lebih nyaman aja. Dan kita akan buka tangannya kira-kira selebar bahu. Tapi kalau misalnya nanti kamu berasa sakit di bagian bahu, kamu boleh buka sedikit lebih lebar. That's totally fine. That's your freedom. Okay, so I will choose with my hands a little bit wide to the full opening on my chest. Jadi aku akan place the hands in the same level with the shoulders. Okay, feet under hips, inhale. And exhale, you can bend the legs slightly and stretch. Dari sini dulu, dorong tangannya. And then push the hips back, stretch the arms forward. Tangannya masih aktif mendorong, dorong tangannya. Atau kalau masih bisa lebih dalam, mundurin kakinya. Okay, jadi kakinya dimundurin, so you can go more space to push the hips back, more space to your body to open. So when you inhale, push the floor away. Just imagine you are doing the plank pose, kayak kamu lagi plank saja. Dan when you exhale, you're gonna push the floor away. Dorong terus tangannya, push sampai berasa stretchnya di bagian legs, ya, bagian legs yang di stretch. And hugging in the elbows to the center. And then push the hips back. I will bend my knees slowly. Inhale. And then exhale. Luruskan lagi kakinya. Stretch the hips back again. Inhale. Tekuk lagi kakinya. And then exhale. Dorong lagi ke belakang. Kencangin otot paha. Paha dalam tarik ke belakang. 2 kali lagi. Inhale. Tekuk. Exhale. Dorong. 1 lagi. Inhale. Exhale, dorong and stay. Oke, kalau masih bisa lebih deep lagi, tangannya lebih turun dan push. Ya, setiap kali kamu turun lebih rendah, kamu bisa dorong lagi, pushnya lebih jauh and stay here. 5, 4, 3, 2, 1 and up. Kita ngelakuin beberapa gerakan yang kita butuh di down dog, yang sekiranya kita butuh, langsung kita akan mulai ke posisi down dog ya. Kita akan mulai dari posisi all fours.
Dari posisi all fours dengan tangannya di bawah bahu, lututnya di bawah pinggul. Dorong tangannya dari tulang belikatnya melebar. Tarik sikunya menghadap ke belakang sedikit. Target chest. Oke. Dorong tumitnya ke belakang, baru angkat bokongnya tinggi, stretch badannya tinggi ke atas. Didorong telapak tangannya. Oke, bagian tulang belikatnya dilebarkan satu sama lain. Tekan tumitnya ke lantai. In the same time, push back the chest. Breathe. Tarik perut bawahnya masuk. 2 nafas lagi. Inhale. Option boleh jinjit ataupun tekuk ya. So you can just stay with the knees bent or heels up. And then slowly come back down. Turunkan lagi lututnya ke lantai. Good, and take a rest. So you have 3 options in this down dog. So the first version is the full down dog, which is tangannya nempel, tumitnya nempel. And the second version, you can lift the heels up. If you have a limited hamstring flexibility, you can lift the heels or even bend the knee. Okay? Yang penting tangannya dorong terus ke lantai untuk manjangin badannya. So the second way, we're gonna do the plank and you're gonna go back to the down dog ya. Coba dulu dari plank. Plank dengan tangannya di bawah bahu. Dorong tangannya, tarik perutnya masuk, lift the belly in. Inhale. Dan baru exhale, keep your upper back open and wide and look to your hands. Lihatnya ke antara tangan. Oke, dari sini you can bend the elbow, just slightly bending. Sedikit tekuk sikunya, hug in the elbow. So your bicep a bit facing forward and your tricep facing back to your feet. You're gonna push and lengthen even more. Ground the heels and you're gonna stay here. You know where's your option? Is the lifting up the heels or bend your knees slightly. Breathe and then slowly come back down. Okay, and release. Okay, so this is some movements that support your down dog. We'll see you next.